المحطة القادمة هي طيران الإمارات. The next station is Emirates. Of this train is UAE Exchange. The next station is Airport Terminal 3. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Airport Terminal 3. المطار مبنى رقم 1. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is Airport Terminal 1. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 1. The next station is Airport Terminal 1. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is City Centre, Deira. Terminal 3. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Airport Terminal 3. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي طيران الإمارات. The final destination of this train is Center Point. The next station is Emirates. المحطة القادمة هي طيران الإمارات. At the next station, all passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. आखिरी स्टेशन है लाए बनो तो मिल सवाल नवी जाओ तो नवी वीडियो चैनल तो नवे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करा तो दुबई एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन नाल लिंक थे हुए मेट्रो ट्रेन पूरे दुबई कवर करेंदी है।